Get ready because we are just hours away from major changes. First, we'll see the rain and then we'll see a sharp temperature drop. Today, we still climb up into the low 80s like we have the last few days. 81 degrees is 7 degrees above the average for this time of year, which should be in the mid 70s. By tomorrow, most of us struggle to even scrape 60 degrees. That is 14 degrees below average. Alístense porque se acerca un sistema frontal dentro de unas pocas horas que nos trae lluvia y tormentas esta tarde y después un descenso de esas temperaturas muy notable. Por esta tarde alcanzamos esos bajos 80 como los hemos alcanzado los días pasados, 7 grados sobrepasando el promedio para esta época del año. Mañana será difícil alcanzar 60 grados. Eso es 14 grados bajo el promedio. Let's talk about the timing of the front that brings us those big changes. 3 and 4 o'clock, we'll see a line of storms from Livingston down to El Campo through the city center. What could we see? Some downpours, some wind, maybe even some small hail. That races towards the coast by about 5 o'clock in the afternoon, but we're not done with the rain just yet. In fact, we could see some backbuilding of showers from our northern counties, Walker, Montgomery, 9 o'clock, lasting through about 10, 11 o'clock for the city center. We continue to see the potential for some light spotty showers into the early overnight hours, and then we'll be talking about the shift in wind direction and the cool temperatures. Cuando se acerca ese sistema frontal, ya que nos acerquemos a las 3, 4 de la tarde, veremos esas tormentas comienzan desde Livingston hasta El Campo. Esos aguaceros los podemos ver en el centro de la ciudad también, nos podrán traer unos vientos fuertes, quizás un poco de granizo, y eso se acerca a la costa como 2 horas después. A las 5 de la tarde veremos que esas tormentas serán costales desde Bay City hasta Galveston y quizás hasta Pasadena también, pero no se acaba ese potencial de ver esas tormentas porque veremos otro empuje de energía esta noche. Entonces a las 9 de la noche, nuestros condados del norte, Walker, Montgomery, es muy posible que veremos esas tormentas que se nacen nuevamente para esta noche. Continúan unas pocas horas después en el centro de la ciudad a las 11 de la noche. Y es probable que continúen hasta la madrugada, unas pocas horas comenzando nuestro sábado, pero para la mañana y la tarde de nuestro sábado ya cambiamos nuestro enfoque de lluvia a esos vientos del norte y esas temperaturas que se van a enfriar muy rápidamente. So how much rain are we talking about? Les voy a decir en español primero. ¿Cuánta lluvia podemos anticipar con este sistema? La mayoría de nosotros podremos ver media pulgada, pero ya más cerca a la costa, esos condados de Matagorda, quizás Brazoria, es posible que unas localidades aisladas podrán ver 2 o 3 pulgadas de lluvia. Entonces nos estaremos enfocando en estas áreas para ver si es que vemos algunos problemas con nuestras calles. So how much rain can we expect? Most of us will wind up with less than half an inch of rain. It is possible that a couple of areas closer to the coastline, Matagorda, Brazoria, could accumulate 2 or 3 inches of rain. Now, different models have different ideas on that Spanish forecast I just gave you. A couple models want to hint at the potential for up to 3 inches of rain. This particular model wants to hint closer 1, maybe potentially 2 inches of rain. We'll be watching these areas in order to see if we have to monitor some street ponding or potentially street flooding issues. In terms of severe weather risks, we're at a very low end for that, a level 1 on the 1 to 5 scale. Our far western and southern counties do have a level 2 threat, and that's going to be predominantly for this afternoon, and that's going to be focused on the strong wind potential and maybe even some small hail. And cuando estamos platicando de los riesgos que tenemos con este sistema frontal, predominantemente será esos vientos un poco más fuertes y la posibilidad de ver que algunas tormentas nos dan un poco de granizo. Aparte de eso, veremos los impactos con ese descenso de esas temperaturas. Let's talk about the big temperature changes. So we'll go from 81 degrees for the high today down to 60 degrees for our Saturday. Remember, that's the high temperature. So most of the day, we're waking up to 45 degrees. We'll be spent trying to build into this. So in the 50s, that means some not just jackets, but maybe some coats out there that you have been saving up for winter. You might want to
put those on a little bit ahead of schedule. And then we'll see that temperature trend continue. 50s and 60s to last us through the 7-day forecast. That's because another front moves in on Monday that reinforces that cooler air. Entonces vemos ese cambio drástico entre el día de hoy y el día de mañana. 81 grados para el día de hoy, 60 la máxima para el día de mañana. Es decir, que la mayoría del día estaremos tratando de acumular esas temperaturas, esos grados para alcanzar 60, comenzando con 45. Entonces, es decir, que la mayor parte del día permaneceremos en los 50 y ese tipo de temperatura nos continúa hasta los 7 días, entonces 50 y 60 hasta el próximo jueves. El lunes tenemos otro sistema frontal que nos da ese aire frío nuevamente, entonces si es que tienen esos abrigos que estaba guardando para el invierno, quizás los quiere sacar el día de hoy.